प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम मंगलचरण विश्वालंकर भूखा नाटक संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा जहाँकि +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र तृतीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँच पारिबो। तो मो पूर्व वीडियो रे एकादश पत्र तृतीय एकक कोकुआ नाटक संपर्क में मध्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देवी तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आम भूखा नाटक संपर्क में आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि भूखा नाटकर नाट्यकारंक नाम उल्लेख कर। भूखा नाटकर नाट्यकारंक नाम हेउछि डॉक्टर मंगलचरण विश्वाल। परवर्ती प्रश्न हेउछि भूखा नाटकटी केउं भाषारे रचित। भूखा नाटकटी संबलपुरी भाषारे रचित। परवर्ती प्रश्न हेउछि कान्स चलचित्र महोत्सव केबे होइथिला। भूखा नाटकटी केउं पुरस्कार लाभ करिथिला। भूखा नाटकटी चलचित्र रे रूपांतरित होई 1984 मसीहारे स्पेन ठारे कान्स चलचित्र महोत्सव रे स्वतंत्र जूरी पुरस्कार लाभ करिथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि मंगलचरण विश्वाल केबे ओ केउठी जन्मग्रहण करिथिले। मंगलचरण विश्वाल 1935 मसीहा मई मास 4 तारिख दिन हीराकुद बंध निकटस्थ पितापाली ग्राम रे जन्मग्रहण करिथिले। नाट्यकार मंगलचरण विश्वाल केते खंड पुस्तक रचना करिसंती। नाट्यकार मंगलचरण विश्वाल 57 खंड पुस्तक रचना करिसंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि मंगलचरणक उपरे केउं वृत्तचित्र निर्माण होई केउंथिरे प्रसारित होइथिला। मंगलचरण विश्वालंक जीवन और प्रतिभा उपरे आधारित पितापालीर मिठा मनीष वृत्तचित्र निर्माण करा जाई ताहा दूरदर्शन रे प्रसारित करा जाइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि नाट्यकारंक प्रथम लेखावलीर नाम उल्लेख कर। नाट्यकारंक प्रथम लेखावलीर कविता धुमाळ अटे। एहा कलिकतारू प्रकाशित होइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि तमे सिना दुही परानी डिंड की डिंडा अछि बोली कथा नाई पड़े। उक्त संलाप किए काहाकू कहिछि। तमे सिना दुही परानी डिंड की डिंडा अछि बोली कथा नाई पड़े उक्त संलाप महरगु हाड़ू कहिछि। महरगुर स्त्रीर ना कौन। महरगुर स्त्रीर ना हेउछि लता। परवर्ती प्रश्न हेउछि महरगु हाड़ू आउ पलटू केउं वाद्य वादन करंती। महरगु ढोल हाड़ू तासा आउ पलटू निशान वाद्य वादन करिथांती। काना करुथिलु बो दर्मरा काहा उद्देश्य रे किए कहिछि। काना करुथिलु बो दर्मरा गहदु उद्देश्य रे महरगु कहिछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि तुई जदि हेन्तेई निडीर तो निजे डाकन काहाकू डाकिबा पाई किए काहाकू कहिछि। तुई जदि हेन्तेई निडीर तो निजे डाकन ओएंठाकू डाकिबा पाई पलटू गहदकू कहिछि। कस्तूरी किए। कस्तूरी हेउछि ओएंठार भौणी। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रभाते हेरिबु मुख तोरी सखी दिने जाबे आरे भालो। ए उक्ति किए काहा उद्देश्य रे कहिछि।
ପ୍ରଭାତେ ହେରିବୁ ମୁଖ ତୋର ସଖୀ ଦିନେ ଯାବେ ଆରେ ଭାଲୋ ଅସୀମ କସ୍ତୁରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅସୀମ କାହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ? ଅଦୂର ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ, ନାଟକ ଓ ପାଲାର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ଭାଇ କୁଆଁର ବେଙ୍ଗ ଉକ୍ତ ସଂଳାପ କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି? ଆମେ ତ ଭାଇ କୁଆଁର ବେଙ୍ଗ ଉକ୍ତ ସଂଳାପ ଅଏଁଠା ଅସୀମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅସୀମ ଗବେଷଣା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସମାଜର ଗରିବ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲା। ଆମେ ତ ଦର୍ମରା ସାମ୍ପ ଲେଖେ ପଢ଼ିଛୁ। ଦର୍ମରା ସାମ୍ପ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ତ ଦର୍ମରା ସାମ୍ପ ଲେଖେ ପଢ଼ିଛୁ ପଲ୍ଟୁ, ହାଡ଼ୁ, ଗହଦୁ, ମହରଗୁ ଓ ଅଏଁଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଫୁଲର ବାପା ନାଁ କ'ଣ? ଫୁଲର ବାପା ନାଁ ହେଉଛି ଅଏଁଠା। ଅଏଁଠାକୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କସ୍ତୁରୀକୁ ଅସୀମ କହିଥିଲେ? ଅଏଁଠାକୁ ଟିବି ରୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି କସ୍ତୁରୀକୁ ଅସୀମ କହିଥିଲେ। ସତେ ହୋ ତମର ଲେଖେ 10ଟା ମୁନୁଷ ବାହାରିଲେ ଇ ଦେଶଟା ଭକିଆ ହୋଇଯାଏତା, ଦେଶଟା ବଦଳିଯାଏତା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହରଗୁ କହିଛନ୍ତି? ସତେ ହୋ ତମର ଲେଖେ 10ଟା ମୁନୁଷ ବାହାରିଲେ ଏ ଦେଶଟା ଭକିଆ ହୋଇଯାଏତା, ଦେଶଟା ବଦଳିଯାଏତା ତ ଅସୀମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହରଗୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ କେ ରାମଚନ୍ଦର ଆଉଛନ୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆମର ଗାଁ କେ ରାମଚନ୍ଦର ଆଉଛନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅସୀମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅସୀମକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେବାର ଖବର କିଏ ଦେଇଛି? ଅସୀମକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେବାର ଖବର ଦୀନା ମହାଜନ ଓ ମହରଗୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିଠି କିଏ ପଠାଇଥିଲା ଓ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା? ଚିଠି ଅସୀମ ପଠାଇଥିଲା ଓ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏକାଦଶ ପତ୍ର ତୃତୀୟ ଏକକ ଭୁଖା ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।